কামারহাটিতে বিজেপি প্রার্থী অরূপ চৌধুরীর সমর্থনে এদিন ভোট প্রচারে এলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব। 29 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এক মন্দিরে পুজো দিয়ে সেখান থেকে কিছুটা এলাকা ঘুরে জনসংযোগ করেন তিনি। বিজেপি প্রার্থী অরূপ চৌধুরীর সমর্থনে ভোটে জয়লাভ করবার জন্য তার জন্য ডাক দেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব। এছাড়াও ভোট প্রচারের মাঝে কচি কাচাদের সাথে খুনসুটিতেও মাতেন তিনি। সেলফি তোলার আবদার মেটাতেও পিছু পা হননি ডক্টর মোহন যাদব। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে যথেষ্ট জোর পেয়েছি বলেও জানান বিজেপি প্রার্থী অরূপ চৌধুরী। এই দিন তিনি কামারহাটি পৌরসভা 24 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পাঞ্জাবিলা এলাকাতেও মন্দিরে পুজো দেওয়ার সাথে সাথে সেখানেও তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে একটু জনসংযোগ করেন প্রার্থীকে সাথে নিয়ে। এই দিনের এই ভোট প্রচারের অভিযানে বহু বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পা মেলান। এছাড়াও রাস্তার দুধারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখবার জন্য বহু মানুষ আগ্রহ করে থাকেন। जनता में उत्साह है। विकास के मामले में जिस प्रकार का माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भारी उत्साह है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हर तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ते देख करके बंगाल के लोग अब केवल भाजपा की सरकार चाहते हैं, जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं। और मैं समीरहट्टी में भी देख रहा हूँ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जय श्री राम की आवाज़ आ रही है। सच में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से बंगाल में जो बंगाली हमारा माहौल है ये डरावना बना हुआ है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा है। ऐसे में बंगाल में निराशा क्यों है, बंगाल में बेरोजगारी क्यों है, बंगाल गरीब क्यों है, बंगाल से पलायन क्यों है, बंगाल के लोग परेशान क्यों हैं, बंगाल में डरावना माहौल क्यों है। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर केवल खिलते कमल के साथ है। भविष्य में भाजपा की सरकार बनेगी, सारे मुद्दों के समाधान हो, कोई नहीं रोक पा रहा। जनता भाजपा के साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता अरूप चौधरी जी के साथ है। हमारे प्रत्येक प्रत्याशी में जिस प्रकार से जनता के आशीर्वाद से कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये बता रहा है कि एक बार फिर कमल खिल रहा है। 29 নম্বরে উনি গেছিলেন, জনজোয়ার যাকে বলে, বাড়ির থেকে মা বোন দিদিরা দাদা ভাইরা সব রাস্তায় দাঁড়ানো উনাকে একবার দেখার জন্য। আর উনি সকলের কাছেই একটাই বলে গেলেন যে কামারহাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির অরূপ চৌধুরী 1 নম্বর বোতাম টিপে পদ্মফুলকে নিয়ে আসার জন্য। बहुत बूस्टअप हो गया है, हमारा युवा का प्रेसिडेंट भी यहाँ है। हाँ, तो उसका 24 नंबर वार्ड में मोहन जी आए हैं, सबका साथ मिले हैं, बहुत अच्छा माहौल बन गया। সাংঘাতিক ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে একবার হাত মেলানোর জন্য এবং উনি কাউকে না করেননি, প্রত্যেকটা দোকানে প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে উনি হাত মিলিয়েছেন, বাচ্চাগুলোকে কোলে নিয়েছেন। আর কি চাই? আমাদের सीएम একটু শেখা উচিত। तो शायद वो गलती से बोल दिया, वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो उसको 4 तारीख बंगोपसागर उसका तृणमूल कंपनी चला जाएगा। বেলঘরিয়া থেকে সেঞ্চুরি পোদ্দার রিপোর্ট, সঠিক বার্তা।